na mauna. Sige, si Amber. Ay, sige, ikaw. Yummy! Yummy! Magtutubig daw po si Ading. Yummy! Next, guys, is wafer! Kumuna. Yummy! Next is TikTok! Ito siya, guys. Parang siyang gamot. Oo. Okay. Tsaka nga pala, guys, orange flavor siya. Okay. Let's eat it! Cheers! Cheers! Water muna tayo. Ang sarap. Maasim. Dami mo ba ito? Ang sarap. Guys. Bye-bye. Bye-bye. See you in our next vlog. Bye!